बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लेटलेट डिसऑर्डर। प्लेटलेट डिसऑर्डर को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ आपको प्लेटलेट के कुछ फीचर बताना चाहता हूँ। प्लेटलेट जिसका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट, ये कहाँ से ड्राइव होते हैं? मेगा कैरियोसाइट से ड्राइव होते हैं इन बोन मैरो में। इनकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है? 1.5 लाख से लेकर 4 लाख पर माइक्रोलीटर होती है। इनका काम क्या है? ये स्टॉप करते हैं ब्लीडिंग को। इनका लाइफ स्पैन कितना है? इनका लाइफ स्पैन 10 डे होता है। प्लेटलेट डिसऑर्डर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं क्वांटिटेटिव, दूसरा होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव वो डिसऑर्डर है जिसमें प्लेटलेट की मकदार कम होती है। क्वालिटेटिव वो डिसऑर्डर है जिसमें प्लेटलेट बनते तो सही है मगर प्रॉपर वर्क नहीं करते। अब मैं आपको इनको एग्जाम्पलों से समझाता हूँ। जो क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है इसमें इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पुरपड़ा, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपड़ा, हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, ये जो हमने डिजीज़ पढ़ी हैं ये बीमारियाँ क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर में पाई जाती हैं। अब हम क्वालिटेटिव डिसऑर्डर की एग्जाम्पलें देख लेते हैं। सबसे पहले बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम है, फिर ग्रैंड्स मैन थ्रोम्बोस्थेनिया और लास्ट में यूरेमिया। प्लेटलेट की एक्टिविटी को चेक करने के लिए ब्लड के अंदर हम एक टेस्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं ब्लीडिंग टाइम। ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग किया होता है प्लेटलेट की डिजीज़ के अंदर। नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? वो है 3 से 5 मिनट। अब हमने जो एग्जाम्पलें पढ़ी हैं उनको मैं बारी बारी डिस्कस करूंगा। इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पुरपड़ा ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है, एंटीबायोटिक अगेंस्ट बन जाती है GP2B3A प्रोटीन के ऊपर। ये प्लेटलेट की सरफेस के ऊपर पाई जाती है जिसका काम क्या होता है? प्लेटलेट की एग्रीगेशन करना। अगर हम डेफिनेशन की बात करें इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पुरपड़ा की, बॉडी का अपना ही इम्यून सिस्टम अबनॉर्मल एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है जो कि ब्लड के अंदर जाकर प्लेटलेट के सरफेस पर अटैच हो जाती है और प्लेटलेट को डिस्ट्रॉय कर देती है। अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के पेशेंट को कोई इन्फेक्शन हुआ या फ्रेंजाइटिस हुआ या टॉन्सिलाइटिस हुआ या उसने वैक्सीन लगवाई, हमारे इम्यून सिस्टम एक्टिव हुआ, उसने एंटीबायोटिक प्रोड्यूस की ताकि इसके असर को ख़त्म करे, मगर कुछ एंटीबायोटिक प्लेटलेट की सरफेस पर जाकर अटैच हो गई जिसने प्लेटलेट को डिस्ट्रॉय किया। इसके केस में ज़्यादातर जो एंटीबायोटिक बनती है वो IgG बनती है और IgM बनती है। जिस प्लेटलेट की सरफेस पर IgG होगी वो स्प्लीन के मैक्रोफेज उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, जिस प्लेटलेट की सरफेस पर IgM होगी वो लीवर के मैक्रोफेज उसको डिस्ट्रॉय करेंगे जिनको हम कफर सेल कहते हैं। ये एक MCQ है, प्लेटलेट की डिस्ट्रक्शन कहाँ पे ज़्यादा होती है? स्प्लीन के अंदर ज़्यादा होती है। अगर हम जेंडर की बात करें, फीमेल में ज़्यादा होती है मेल की निस्बत। अगर हम एज की बात करें या टीन एजर की एज में ज़्यादा होती है 14 से 18 साल की उम्र में। इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पुरपड़ा की अगर हम एसोसिएशन की बात करें, ये SLE, प्रेगनेंसी, बी सेल लिम्फोमा, HIV, हेपेटाइटिस B, C, CLN, कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ के साथ रिलेटेड होती है। अगर हम क्लिनिकल फीचर की बात करें, इसमें स्किन ब्लीडिंग और म्यूकोजल ब्लीडिंग होगी, पटीकिया, पुरपड़ा, एकाइमोसिस। इनको हम साइज़ की बुनियाद पर डिफ्रेंशिएट करते हैं। म्यूकोजल ब्लीडिंग में नेज़ल ब्लीडिंग, गम ब्लीडिंग, मेस्चुअर ब्लीडिंग और हिमाचूरिया। अगर हम एक्यूट इम्यून थ्रोम्बोसाइटिक पुरपड़ा की बात करें, मोस्टली ये 2 से 6 साल की एज में होती है, वायरल इन्फेक्शन के बाद होती है, सडन हेमरेज होना स्टार्ट हो जाती है। अगर हम इसके क्रोनिक इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पुरपड़ा की बात करें, ये ज़्यादातर अडल्ट में होती है, फीमेल में ज़्यादा होती है। एज की बात करें 30 से 40 साल के दरमियान में होती है। वेरी लेस सिम्टम होते हैं और स्लो प्रोग्रेस होती है। अगर हम ट्रांसकोटिन प्रोटीन का लेवल चेक करें ब्लड के अंदर, इसका डिक्रीज़ होगा। ट्रांसकोटिन प्रोटीन है क्या चीज़? ये है कोर्टिकोस्टेरॉइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन प्रोटीन है। अगर हम इम्यून थ्रोम्बोसाइटिक पुरपड़ा की लैब इन्वेस्टिगेशन की बात करें, जब हम CBC करवाएंगे प्लेटलेट का लेवल डिक्रीज़ होगा, ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग होगा, फिर हम बायोप्सी करवाएंगे। बायोप्सी में हमें इंक्रीज़ मेगा कैरियोसाइट का लेवल इंक्रीज़ होगा। जब हम अल्ट्रासाउंड करेंगे स्प्लीन को चेक करने के लिए, स्प्लीन का लेवल नॉर्मल होगा। ये MCQs है। हम और भी टेस्ट करवा सकते हैं जैसा कि पेरिफेरल स्मीयर, HCV का टेस्ट, HIV का टेस्ट चेक, एंटीप्लेटलेट एंटीबॉडी लेवल का भी चेक कर सकते हैं। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पुरपड़ा की, हम कोर्टिसोल देंगे। कोर्टिसोल कौन सा देंगे? प्रेडिलिसोन देंगे। फिर हम IVIG इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे। ये इंट्रावेनस दी जाती हैं। इसका मकसद क्या होगा? ये प्लेटलेट की सरफेस पे जाकर अटैच होगी, ये सिंथेटिक होगी और मैक्रोफेज इन्हें खा नहीं पाएंगे।
اگر کوئی انفیکشن ہوگا ہم پھر اینٹی بایوٹک دیں گے. اگر ریفریکٹری کنڈیشن اسے کہتے ہیں, اسے ریکرنٹ انفیکشن ہو رہے ہوں, پھر ہم اسپلینیکٹمی کریں گے. اسپلینیکٹمی کو ریموو کرنے سے پہلے ہم 3 قسم کی ویکسین لگواتے ہیں 2 ویک بیفور, نیموکوکل, مننجوکوکل, ایچ انفلوئنزا. اگر ہم امیون تھرومبوسائٹوپورپرا کی مینجمنٹ کی بات کریں, اگر پلیٹلیٹ کا کاؤنٹ 30,000 سے زیادہ ہے تو نو ٹریٹمنٹ ریکوائرڈ. اگر پلیٹلیٹ کا کاؤنٹ 30,000 سے کم ہے تو ہم اسٹیرائڈ دیں گے. کون سا اسٹیرائڈ؟ پریڈیلیسرون پر ایم جی پر کے جی. اگر اسٹیرائڈ دینے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا تو پھر آئی وی آئی جی امینوگلوبن دیں گے. سیکنڈ چوائس یہ ہوگی ہماری. اگر ہم نے آئی وی آئی جی امینوگلوبن دی, پیشنٹ کو کوئی فرق نہیں پڑا, پھر ہم پلیٹلیٹ کا کاؤنٹ کو چیک کریں گے. اگر پلیٹلیٹ کا کاؤنٹ 10,000 سے کم ہو گیا ہے پھر ہم آئی وی آئی جی پلس روگیم کا انجیکشن ایڈ کریں گے. روگیم کا انجیکشن ہم اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں اینٹی بایوٹک ہوتی ہے جو کہ ہم پریگنینسی میں لگاتے ہیں. ریتروباس فرٹائلس میں اکثر لگایا جاتا ہے. پھر بھی انفیکشن ہو رہے ہیں, ریکرنٹ انفیکشن ہو گیا, پھر ہم اسپلینیکٹمی کر دیں گے. اسپلینیکٹمی کو ریموو کرنے سے پہلے ہم 3 قسم کی ویکسین لگوائیں گے, نیموکوکل, مننجوکوکل, ایچ انفلوئنزا 2 ویک بیفور. اگر ہم نے اسپلین بھی ریموو کر دیا پھر بھی انفیکشن ہو رہے ہیں, پھر ہم امیونو سپریشن ڈرگ دیں گے. ازیتھوزیماب دیں گے, سائکلوسپورین بھی دے سکتے ہیں, ازیتھروپرین بھی دے سکتے ہیں, اور ساتھ میں ہم تھرومبو پروٹین اینالوگ دیں گے جس میں رومی پلاسٹم کے نام سے ایک ڈرگ آتی ہے اور ایل تھرومبو پیک کے نام سے ڈرگ آتی ہے. جب پلیٹلیٹ کا کاؤنٹ 10,000 سے کم ہوگا تو ہم آئی وی آئی جی امینوگلوبن پلس انجیکشن روگیم دیتے ہیں. انجیکشن روگیم دینے کا مقصد کیا ہوگا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ریڈ بلڈ سیل کی سرفس پہ جا کے اٹیچ ہوگا, میکروفیج کا دھیان ہٹ جائے گا, وہ میکروفیج پلیٹلیٹ کو کھانے کی بجائے ریڈ بلڈ سیل کو کھانا سٹارٹ ہو جائے گا. اس سے بھی پلیٹلیٹ کی ڈسٹرکشن کم ہو جائے گی. ایک اہم بات, آئی ٹی پی اور ٹی ٹی پی کو ہم ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے؟ آئی ٹی پی میں نارمل سپلین ہوگی اور پلیٹلیٹ کا لیول ڈکریز ہوگا, جبکہ ٹی ٹی میں سارے ریڈ بلڈ سیل کی ڈکریز ہوں گے اور رینل فیلئر بھی ہوگا. یہ ڈفرینشیٹ پوائنٹ ہے, ایم سی کیوز میں بہت مدد کرے گا. امیون تھرومبوسائٹوپینیا کو اب ہم فرسٹ ایڈ سے ریڈ کر لیتے ہیں. فرسٹ ایڈ سے دیکھیں ڈسٹرکشن ہوتی ہے سپلین کے اندر اور اینٹی بایوٹک بن جاتی ہے اگینسٹ GP2B3A کے خلاف, اور اس کی جو پرائمری کاز ہے وہ ایڈیوپیتھک ہے, جو سیکنڈری کاز ہے وہ SLE ہے, ہیپاٹائٹس C, HIV, CLL. اگر ہم اس کی لیب کروائیں تو میگاکیریوسائٹ کا لیول انکریز ہوتا ہے, پلیٹلیٹ کا کاؤنٹ کم ہوتا ہے. ٹریٹمنٹ کی بات کریں, آئی وی آئی جی امینوگلوبن, ریتھوزیماب اور تھرومبوپورٹین اینالوگ دیں گے جس میں کیا ہے, تھرومبوپورٹین جو ڈرگ ہیں وہ ہیں رومی پلاسٹم, ایل تھرومبو پیک. اسٹوڈنٹ اس ویڈیو کی جو میں نے PDF بنائی ہے وہ میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گا, آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں.